हर घर जवती पोशाक परिधान नरकर जवती ए धरार जवती आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন বিশ্বর জগতে আসিল রাসূলুল্লাহ ने কান্দি থাকিব কোন একবার সুবহানাল্লাহ বলেন একটু জোরে বলেন हर घर जवती पोशाक परिधान नरकर जवती ए धरार जवती आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন ए विश्वर जगते आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন 12 রবিউল আউয়াল হাম্মারর দিনা রাসূলুল্লাহ আমার মজুদ নাই আল্লাহ তাআলাই কি অনিলে করি এ ধরার মাজারে পারাই আল্লাহ তাআলাই কি অনিলে করি এ বিশ্বর মাজারে পারাই हर घर जवती पोशाक परिधान नरकर जवती ए धरार जवती आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন ए विश्वर जगते आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন फातिमा बीबीए कांदिया बोलिले पिताजी आमार मौजूद নাই আল্লাহ তাআলাই কি অনিলে তুলি আমার মাজারে পারাই আল্লাহ তাআলাই কি অনিলে উঠাই আমার মাজারে পারাই हर घर जवती पोशाक परिधान नरकर जवती ए धरार जवती आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন ए विश्वर जगते आसिल रासूलुल्लाह ने कांदी থাকিব কোন।